Lulak, salubog, salubog. 1-0, 1-0. Oh, alis ka dyan, alis ka dyan. James Harden na yung nanulak siya na tapos ginanon niya na stilan niya pa. Grabe naman yun. 0-1. Alis ka dyan, Ali. Kain yan. Uy, nice one. Woo! Yun lang. Buong pataas, gano'n. Masakit dito. Masakit ka na pala yung gano'n. Oh, last to last. Sige. Iko, nasa yung panalo. Isa lang. Paula. Pauli kami pa. Wala tayo jump shot, pre. Yung jump shot niya. Aw, sakit. Oh, ginagpaw! Wala. Nice. Yung. Nag-appear ah. Ganun din kaya kayo. Grabe si Queen. Ay, hindi mag-freedom na. Nice! Nice one. Man, step back. Bang. 5-3. Nice one. 6-3. Nag-spin sa anak. Pwede pa. Diyan. Nice one. Damn. 7-3. Dapat. Kaya. Nice one. 8-3. Sarap. Grabe naman yun. Panis. Sayang. 9-6. Galing mga kasama. Oy. Wow. 9-7. Marami pang pupunta bukas. Kasya na yun pag 2 kailan, no? Bang. 0-7.